حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ انہیں اللہ تعالی نے نینویوں کی بستی کی طرف بھیجا، مگر ان کے دل مردہ تھے۔ وہ ظلم کرتے تھے، غریبوں کا حق مارتے تھے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 3 دن گزر گئے، چوتھے دن بستی پر بادل چھا گئے۔ بادل سیاہ تھے اور بہت نیچے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، 3 دن کے اندر اندر تم دیکھ لو گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس کا ہمیں ڈرایا گیا تھا۔ انہوں نے اونٹوں کو بھی باہر نکالا اور بچڑوں کو ماؤں سے جدا کیا تاکہ ان کی آوازیں اللہ کے حضور میں گریو زاری بن جائیں۔ جب ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا۔ اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، بادل چلے گئے اور سورج نکل آیا۔ ٹرانسکرپشن یہ اللہ کی رحمت تھی۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب کوئی قوم توبہ کر لے تو اللہ عذاب کو ہٹا۔ کشتی والے مان گئے، کشتی سمندر میں چل پڑی۔ کچھ دور جانے کے بعد سمندر میں طوفان آ گیا، موجیں بلند ہونے لگیں، کشتی ڈگمگانے لگی۔ کشتی والوں نے قرعہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نام لکھ کر سمندر میں ڈالے۔ پہلی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا شاید غلطی ہوئی، دوبارہ ڈالتے ہیں۔ ٹرانسکرپشن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہنے کا واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور اس سے ہمیں بہت سی نصیحتیں ملتی ہیں۔ ٹرانسکرپشن مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر بھی 3 اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ پہلا دن بہت مشکل تھا۔ دوسرے دن حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ نے انہیں معاف کرنے کا موقع دیا ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی پر سوچا۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کے کنارے آئی اور انہیں باہر نکال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے تو بہت کمزور تھے۔ اللہ نے ان کے لیے جنگلی بکری کا دودھ بھی بھیجا۔ کوئی بکری آتی اور انہیں دودھ پلا کر چلی جاتی۔ اس طرح انہیں کھانا اور پانی مل گیا۔ نینویہ کی بستی کا کیا ہوا؟ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے آپ کی بات نہ مانی تھی۔ پھر جب عذاب آیا، نینوہ کی بستی بہت بڑی تھی، وہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ مال و دولت سے بھرپور تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کے پیٹ کے 3 دن، ایک مکمل داستان۔ یہ داستان حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جو اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نیو کی بستی کی طرف بھیجا۔ یہ بستی لوگوں سے بھری ہوئی تھی مگر لوگ برے کاموں میں مبتلا تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک اللہ کو بھول چکے تھے۔ نیو کی بستی بہت بڑی تھی، وہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ مال و دولت سے بھرپور تھے مگر ان کے دل مردہ تھے۔ وہ ظلم کرتے تھے، غریبوں کا حق مارتے تھے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں سمجھانا شروع کیا، اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم برے کاموں سے باز آؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر لوگوں نے نہ مانا۔ وہ کہتے، اے یونس، تم ہمیں ڈرا رہے ہو؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پر ہیں، تم جھوٹے ہو۔ دن گزرتے گئے، حضرت یونس علیہ السلام صبح و شام انہیں سمجھاتے رہے۔ وہ لوگوں کے پاس جاتے، ان کے گھروں میں جاتے، بازاروں میں جاتے، مگر لوگوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا، تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، 3 دن کے اندر اندر تم دیکھ لو گے۔ یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے۔ انہیں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ وہ بستی چھوڑ کر جائیں مگر انہوں نے قوم سے تنگ آ کر بستی چھوڑ دی۔ 3 دن گزر گئے، چوتھے دن بستی پر بادل چھا گئے۔ بادل سیاہ تھے اور بہت نیچے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بادل سے دھواں نکل رہا ہے اور اس میں آگ ہے۔
बस्ती के सरदार ने कहा, ये वो अजाब है जिसका हमें डराया गया था। लोगों को एहसास हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच्चे थे। उनके दिल डर गए। उन्होंने तौबा की, अपने गुनाहों से बाज आने का फैसला किया। बस्ती के सब लोग बाहर निकले, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब मैदान में जमा हो गए। उन्होंने ऊंटों को भी बाहर निकाला और बिच्छुओं को माओं से जुदा किया ताकि उनकी आवाजें अल्लाह के हुजूर में गिरिया उजारी बन जाएं। जब इन लोगों ने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ताला ने उन पर रहम किया। अल्लाह ने अजाब को टाल दिया। बादल चले गए और सूरज निकल आया। ये अल्लाह की रहमत थी। कुरान पाक में है कि जब कोई कौम तौबा कर ले तो अल्लाह अजाब को हटा देता है। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इसका इल्म नहीं था। वो बस्ती से दूर जा चुके थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर चले गए। वो चलते रहे यहां तक कि समंदर के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने एक कुश्ती देखी जो सफर के लिए तैयार थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुश्ती वालों से कहा, मुझे भी साथ ले लो। कुश्ती वाले मान गए। कुश्ती समंदर में चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद समंदर में तूफान आ गया। मौजें बुलंद होने लगें। कुश्ती डगमगाने लगी। कुश्ती वालों ने कहा, कुश्ती बहुत भारी है, हमें एक आदमी समंदर में फेंकना होगा। कुश्ती वालों ने कुरा डालने का फैसला किया। उन्होंने नाम लिखकर समंदर में डाले। पहली बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने कहा शायद गलती हुई, दोबारा डालते हैं। दोबारा डाला तो फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तीसरी बार डाला तो फिर वही नाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से है। उन्होंने कपड़े उतारे और समंदर में छलांग लगा दी। अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। मछली ने आकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। मगर अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो उन्हें जख्मी न करे और न ही उनकी हड्डियां तोड़े। मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर समंदर की गहराइयों में चली गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब आंख खोली तो खुद को मछली के पेट में पाया। चारों तरफ अंधेरा था। 3 अंधेरे थे। मछली के पेट का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, रात का अंधेरा। पहला दिन बहुत मुश्किल था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वो मर चुके हैं। उन्होंने अपने अर्द गिर्द देखा मगर कुछ नजर ना आया। सिर्फ अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें थीं। उन्हें अपनी कौम याद आई। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी कौम पर अजाब आ गया होगा। उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने बस्ती छोड़ दी। मछली के पेट में हरारत बहुत थी। पसीना आ रहा था। समंदर की लहरें मछली को हिला रही थीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इधर उधर गिरते रहते थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, आ अल्लाह मेरी मदद फरमा। दूसरे दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि वो जिंदा हैं और अल्लाह ने उन्हें मुआफ करने का मौका दिया है। उन्होंने अपनी गलती पर सोचा। उन्होंने कहा, मैंने बस्ती छोड़कर गलती की। अल्लाह ने मुझे बस्ती में रहकर लोगों को समझाने का हुक्म दिया था मगर मैं जल्दी में चला आया। इस दिन उन्होंने बहुत रोए। आंसू मछली के पेट में बह रहे थे। उन्हें प्यास भी लगी और भूख भी, मगर खाना कहां, पानी कहां। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के छोटे जानदार खाने को दे। मछली उन्हें वो चीजें देती रही। तीसरे दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल से तौबा की। उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह ही उन्हें बचा सकता है। उन्होंने एक मशहूर दुआ पढ़ी जो कुरान में दर्ज है। तर्जमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पाक है तेरी जात, बेशक मैं जालिमों में से था। ये दुआ बहुत अहम है। इसमें अल्लाह की तारीफ भी है और अपनी गलती माना भी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंची। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्या तुम जानते हो ये कौन सी आवाज है?
ये मेरा बंदा यूनस है, इसने मुझे पुकारा है। फरिश्तों ने कहा, आ अल्लाह, ये वही यूनस हैं जिनकी इबादत हमेशा कबूल होती थी। अल्लाह ने फरमाया, हाँ ये वही हैं, अब मैं उनकी दुआ कबूल करता हूं। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे छोड़ दे। मछली हजरत यूनस अलैहिस्सलाम को लेकर समंदर के किनारे आई और उन्हें बाहर निकाल दिया। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम बाहर आए तो बहुत कमजोर थे। 3 दिन मछली के पेट में रहने के बाद उनकी जल्द जल गई थी। सूरज की तपिश से उनका जिस्म जल रहा था। वो एक खिले मैदान में थे, दूर दूर तक कोई साया न था। उनकी जिल्द पर जख्म आ गए थे, वो बहुत तकलीफ में थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, आ अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह ताला ने उन पर रहम किया। एक बैल की बैल कद्दू का पौधा उग आया। ये पौधा बहुत तेजी से बढ़ा और उसने हजरत यूनस अलैहिस्सलाम पर साया कर दिया। इस पौधे के पत्ते बहुत बड़े बड़े थे। उन्होंने सूरज की तपिश से बचाया। पौधे के नीचे ठंडी हवा आ रही थी। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम को सुकून मिला। अल्लाह ने उनके लिए जंगली बिक्री का दूध भी भेजा। कोई बिक्री आती और उन्हें दूध पिलाकर चली जाती। इस तरह उन्हें खाना और पानी मिल गया। कुछ दिनों में हजरत यूनस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त हो गए। उनकी जल्द ठीक हो गई और ताकत वापस आ गई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उनसे फरमाया, ए यूनस, अगर तो दुआ न करता तो मैं तुझे मछली के पेट में क़यामत तक रखता। तेरी दुआ ने तुझे बचा लिया। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम ने किस्म खाई कि अब वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कभी अल्लाह के हुक्म के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब उनकी कौम का क्या हुआ होगा। क्या वो सब अजाब में हलाक हो गए? क्या कोई बचा है? वो चलकर नेव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों से पूछा, नेव की बस्ती का क्या हुआ? लोगों ने कहा, वहां तो सब लोग सलामत हैं। उन्होंने तौबा कर ली थी, अल्लाह ने अजाब टाल दिया।